bismillah. Karamɔgɔ an ye kunu bololo sanfɛ ka bɔ a bɛ se ka kɛ na o y'a siɲɛ fɔlɔ ye maaw k'i ye cogoya dɔ la mun y'i bila o la karamɔgɔ i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ n ye fɔlɔ. Alhamdulillah n bɛ Ala fo ka Ala tanu ka Ala barikada n bɛ segin ka Ala fo ka Ala tanu ka Ala barikada ka sɔli kɛ Alakira Muhammad ka sallallahu alaihi wasallam ka kanubaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fan 14 fo jamana in dɔnnibaga kelen o kelen u b'a bɛɛ fo ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ka yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ aw y'a fɔ cogo min nin y'a cogoya fɔlɔ ye n ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ ka don nin da in fɛ ma wuli n yɛrɛ kanu kama ma wuli n yɛrɛ diyaɲɛ kama ka kuma kamalenin fɛ ni jitumu tɔgɔ ye n'o ye Welesebugu sigi ye ni Sanakɔrɔba tɔgɔ ye ni Jalakɔrɔba tɔgɔ ye ni Janikɔrɔ tɔgɔ ye ni Welesebugu n'a lamini bɛɛ n'o ye jitumu n'a lamini bɛɛ dugu 200 ni dɔɔni n'a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye ne wulila n'o tɔgɔ de n y'a ye kamalenin ye video 2 fo video 3 kɛ an mɔkɛ kan n'o ye jitumu bala ye jitumu bala min ye denkɛ 5 sɔrɔ Furaba Fabuna Numunisé Soma ani Sirima a ye den 5 de sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔna cɛ min don anw de b'a dɔn a bɛ seko la a tɛ seko la a mɔden ye anw de ye anw b'a dɔn anw de ye jitumu ka ye jitumu bɛ cogo min anw de bɛ jitumu dɔn anw de ye Welesebugu ka ye Welesebugu bɛ cogo min anw de b'o dɔn mɔgɔ min ma deli ka se Welesebugu mɔgɔ min tɛ jitumu dɔn a tɛ jitumu cɛkɔrɔba dɔn a t'a denmisɛnnin dɔn a t'a dugutigi dɔn a t'a cɛ dɔn a t'a muso dɔn o tigilamɔgɔ kana sigi ka kuma an bɔkolo kan an siya kan an fa kan an karamɔgɔ kan ka lagosi dɔ ta k'a sɛgɛrɛ diɲɛ bɛɛ bamunen bɛ cɛ min kɔ la laturu la ka lagosi dɔ ta k'a sɛgɛrɛ dalangolonya la kumalangolo na a y'an tɔɔrɔ faso bɛɛ lajɛlen danaya dan ka n ka kuma ka message lase a ma message in ye 2 de k'a yira la a bɔra ka kuma min fɔ hadamadenya fili bɛ ɲɔ bɛɛ sɔrɔ dɔnnibagaw ni ɲɔgɔn cɛ de don a ka bɔ a ka fɔ ne filila n ye kuma min fɔ n y'a fɔ nin sira de fɛ n filila point barre a bɛ ɲa yɛlɛma a ka ne wele a k'a fɔ ye salamu ci ci faw ni mɔkɛw ni kulomasamaw ma ko fili y'an sɔrɔ hadamadenya kɔnɔ ka yafa a banna ni 2 bɛ bɛn ni nin ma kɛ n'a dalen don a yɛrɛ la k'a ye dɔnnibaga ye ne y'a fɔ a ɲɛna nɔgɔ t'a la ne pɛrɛnnen don ka sigi yɔrɔ o yɔrɔ y'a ja cogo o cogo y'a ja komi cɛkɔrɔba bɛɛ ka ciden sera yan a bɛ dugu o dugu dɔn a bɛɛ ye maa ci n'a ma sɔn an bɛ taa fɔ a fɛ yen je dis bien an bɛ taa fɔ a fɛ yen n'a ma sɔn yafa ɲini ma an bɛ taa fɔ a fɛ yen an bɛ sigi cɛw bɛ fara ɲɔgɔn kan diɲɛ kɔnɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna cɛw bɛ fara ɲɔgɔn kan laturu dabaga bɛ dɔn an bɛ laturu da mɔgɔw kungo la k'a yira diɲɛ bɛɛ la ale bɛ se ale tɛ se an k'a jira mɔgɔw la n'a sɔrɔla k'a bɛ se laturu la an b'a bonya ta k'a d'a ma an bɛ ale fisaya ni jitumu bala ye n'a ma se laturu la a b'a daminɛ a bɛ taa faso la point barre an nana yan nɔ message laban de don k'a fɔ a ɲɛna c'est un avertissement n'a bɛ se a ka video kɛ a k'a ko régler n'a tɛ se k'a ye mɔgɔ o mɔgɔ bɔkolo dɔgɔya kabini su dɔ fo sisan an ye appel min reçoit appel dɔgɔmani appel 5000 ye vocal tɛ se ka lamɛn a bɛ appel 5000 bɔ Sanakɔrɔba ma to Jalakɔrɔba ma to jitumu ma to Jamadugu ma to Nɛndugu ma to Keleyadugu ma to Wasolo ma to Buguni ma to Manden ma to Bɛlɛdugu ma to Segu ma to mɔgɔ de ma to Kucala ma to jamana ti nin kɔnɔ mɔgɔ min maa ma ne wele an bɛ dugu dɔnnibaga soba bɛɛ fo maa o maa ye n wele téléphone na an bɛ bɛɛ fo kelen kelen an bɛ bɛɛ ka soutien fo an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ dɛmɛ mɔgɔ mɔgɔ ye message ci a ma nin ye message kunkurunin ye k'a lase kamalenin ma ko Tumi karamɔgɔ denmisɛnnin fitinin de don barika ti a da la denmisɛnninya y'a sɔrɔ a ka bɔ a ka yɛrɛ labɔ fili la ani cɛ minnu bɛ ɲɔgɔn na jitumu t'a kulonkɛ ɲɔgɔn ye a tɛ jitumu laturuko kalama a tɛ jitumu dugu hakɛ dɔn a t'a dɔn jamana hakɛ min don maa hakɛ min b'a kɔnɔ cɛgana min b'a kɔnɔ dugutigi hakɛ min b'a kɔnɔ a t'a da dɔn a tura bɛɛ la a ye bɛɛ nin parce que a ko k'u mɔkɛ tɛ foyi ye je répète bien a ko jitumu bala tɛ foyi dɔn ale bɛ k'a nɛni don o don k'a tɛ foyi dɔn a mɔdenw tɛ Bamakɔ yan wa a mɔdenw tulo b'a la a ye nin message 3 de kɛ n tulo b'a la bɛɛ lajɛlen y'a lamɛn ci sera Bamakɔ yan wa k'a fɔ ko jitumu bala mɔden bɛɛ dafara k'u mago b'a la
n'a bɛ bɔ ka yafa ɲini a ka yafa ɲini n'a tɛ bɔ ka yafa ɲini ko an labɛnnen don a kan ka dilan cogo min an b'a ɲɛ dɔn salamu alaikum warahmatulahi nin y'an balimakɛ Seyfulahi Media ale bɛna kuma ne place la j'espère que ça suffit largement ne bɔra ka fɛn min fɔ ça suffit largement ni question min b'aw bolo a y'a posé n dɔgɔnin kun ani Seyfulahi Media kun ale bɛ se ka ko in nɔgɔya dɔɔni ça suffit largement ne ye min fɔ a bɛ wasa kɛ ala k'an bɛɛ sababa ma amin ya rabbi nabi Mustafa i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an ye fɔlɔ bɛɛ bɛ n dɔ la je pense que mɔgɔ caman bɛ n dɔn Mohamed Jara n diɲɛ ko ma Seyfulahi Media ɲɛmɔgɔba ye ni Jara TV fɛ ni Moriw ka émission kɛ voilà an b'a fɛ k'a dɔn bi welekun ye kunnafonidilaw wele karamɔgɔ bɔra k'a da don a la sisan réellement mun de ye message baw fɛ k'a lase diɲɛmaa ma nin ko in na yala karamɔgɔkɛ min ye nin kuma in fɔ aw b'a dɔn wa n'aw b'a dɔn aw y'a dɔn cogo di bon alhamdulilayi n b'i fo kosɛbɛ ka presse bɛɛ lajɛlen fo je pense que a bɛɛ n kɔrɔ a bɛɛ n balima ye ala ka hɛrɛ k'an na Aboka Salam Samake je pense qu'à la charge de communication an bɛ ka baaraw caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ni Moriw bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ la sinon an ye message sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ k'a fɔ ko Tumi karamɔgɔ ye kuma dɔ fɔ min taara ko Cheikh Aboka Salam bɔkolo fan fɛ min m'a bɛn a ma a bɔra a ka hakilina ye min ye a y'o fɔ sur je pense que appelu cayara bon ne yɛrɛ welela ka caya yɔrɔ caman sabu mɔgɔw bɛ ne n'ale dɔn ɲɔgɔn fɛ an bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sur depuis 23h ne kun bɛ yan fo ka na se 3h du matin ma ka se ka ji d'a fura kan cogo min na a ko kana kɛ makanko ye sabu ne ni dɔnnibaga bɛɛ bɛ jɛ la an ne ma baara kɛ an bɛɛ bɛ jɛ la an bɛɛ ye fa kelen an bɛɛ ba kelen ne ni Tumi karamɔgɔ an delila ka kuma nɛgɛjuru la je pense que n'a ye a bɛ n dɔn n karamɔgɔ n ka maa bonya t'a yɔrɔ n kɔrɔkɛ fɛnɛ don kuma n'a fili tɛ ban jɔn bɛɛ bɛ se ka fili kuma fɔcogo la kunun n wulila n sera n kɔrɔkɛ ma ni n karamɔgɔ n bɛ Cheikh Aboka Salam Samake n ko a ka d'an ye a y'a sɔrɔ a ye Tumi wele Tumi karamɔgɔ wele a ka fɔ la ko siɲɛ 3 ka taa siɲɛ 4 ma a ma se k'a fɔ a ko a kun ka wele kun kɛlɛ kun tɛ a kun a ye kuma min fɔ a ka kuma lafili a kɔfɛ sabu a ye fili juguba kɛ a ka kuma n'a segin kɔfɛ u k'a bila u yɛrɛ dɔnnibaga ɲɔgɔn ye kunun fɛnɛ sura nana an mɛnna a kuma na n y'o fɛnɛ yira n ye a ye bi conférence kun na kɛ cogo min na a ma kɛ ten n y'o de fɔ an ka kuma dɔrɔn dɔnnibagaw de don u yɛrɛ dama de taalan ye ɲɔgɔn ye kuma bɛ se ka fili laturiko don bɛɛ n'i ka cɛ don mɛ i tɛ k'i ka cɛ fɔ hakili ma don dɔ mɛ fili bolo ma i bɛ se ka taa don dɔ kɔ hakili yɛrɛ ka laɲini tɛ an b'a ɲini Tumi karamɔgɔ fɛ dɔrɔn anw tɛ a ka kɛ ala kama ka kɛ kira kama Mali bɛ nin wagati min na dɔnnibagaw yɛrɛ dama ka kɛlɛ kɛ a man ɲi a ka bɔ dɔrɔn k'a fɔ a ye ko min kɛ tiɲɛna a filila maa ka jɔ i ka jalaki kɔrɔ fayira tɛ dɔnni tanya tɛ jɔn bɛɛ bɛ fili a bɛ se ka kɛ ne yɛrɛ bɛ to kuma na n bɛ to dɔw gasi la ni n donna min gasi la u bɛ yafa ma an b'a dɔn dɔrɔn a k'a dɔn a kumatɔ la dɔw ka jateminɛ bolila kan min bala mɔden jitun bala mɔdenw b'a ka kuma boli olu kan a digir'u la a fɛrɛ ka bɔ bonya kɔnɔna la ani hɔrɔnya kɔnɔna la a n'a maaba do fɛnɛ alimami do maa dɔnniba do a fɛrɛ ka bɔ bonya kelen kɔnɔna la a ka Cheikh Aboka Salam wele k'a fɔ a ye kuma min fɔ a fili la sabu kunun an y'a jateminɛ ne bɛ se Salam fɛ wagati min na maa caman ye weleli kɛ o bɛɛ lajɛlen kɛra n ɲɛna faamabɔ caman b'a la min ye jitumuka ye minisiri dɔ bɛ yen jitumukaw do u bɛɛ weleli kɛ an kunun k'an to je pense que ko yɛrɛ kun laɲini ma sɔrɔ na a sera ye mɔgɔ caman bɛ Buguni jamana kan laturudalaw caman bɛ yɔrɔ la a bɛɛ lajɛlen dimina kun ye Salam wele caman ye laɲini yɛrɛ kɛ u bɛ na yan yan'an ka taa yɔrɔ jan yala mun nana ni nin de ye a ma wɛrɛ ɲini to de sera o ma wa taara dɔ b'a fɔ ma k'i ɲɛsin o ma de bon ni n ko n bɛ kuma o yɔrɔ kan n bɛ nkalon tigɛ n tɛ se ka fɔ a y'a tugu n tɛ se ka fɔ a m'a tugu sabu a kun b'a kɛ don min na e tɛ ala ye k'o dɔn mais an ye image sɔrɔ cogo min na a kɛra ten n kɔni y'a lamɛn Salam y'a fɔ n ye cogo min na n y'a sɔrɔ ten a y'a fɔ ten mais a ka fɔ a y'a tugu a mɔgɔ ɲinitɔla de y'a kɛ sisan je pense que o b'a ni ala cɛ o dɔnbaga ye ala ye n'aw ma sɔn aw ka fɔta in ma yala don n'a nataw la mun ko b'aw bolo bon ne ye cilasela de ne ye communication de je pense que minnu bɛ baara yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ma sɔn fɔta ma olu ye dɔnnibaga ye a kɛcogo b'olu de dɔn ne tɛ se ka foyi fɔ o yɔrɔ la Aboka Salam de y'o kɛbaga ye mais ne ka laɲini ye kelen dɔrɔn de Tumi karamɔgɔ dɔnnibaga do Tumi karamɔgɔ mori do ninnu fɛnɛ mori k'a bɛn ko kan a kana se yɔrɔ la
sabu jamana wɛrɛ mɔgɔ de ɲɛ b'an na tumi karamɔgɔ ka sigi a kɔ n'a sigira a kɔ min ninnu fɛnɛ deli u b'a kɛ kira kama ani mɔkɛ barikama nin kama min ye bala ye u fɛnɛ ka sigi u kɔ u ka se ka bɛn sabati parce que ninnu de taala ye ɲɔgɔn n'i ko laturu a bɛɛ lajɛlen de b'a kɔnɔ bɛɛ n'i ka faamu laturu kɔnɔna la u ka bɛɛ i ka laturu lase k'i ka dɔnni lase i b'a fɔ an bɛ k'an ka émission kɛ cogo min na bɛɛ ka yɔrɔ to yen kiri an k'o di ala ma mais est ce que sɔrɔ ni bi cɛ est ce que e yɛrɛ y'a laɲini k'a wele téléphone na ou bien k'a lasɔrɔ n y'a wele siɲɛ fila mais n ma se ka garijɛgɛ don a la sabu muru ka telefɔni ko n y'a bila o minɛn kɔnɔ sabu ne yɛrɛ bɛ wele wagati dɔn n tɛ sɔrɔ voilà n y'a bila o minɛn kɔnɔ n tɛ o bila a y'i ban ka ta sabu dɔw bɛ se ka ne yɛrɛ wele jama tv tɛ e yɛrɛ ye ne wele ka dɛsɛ ma ne sɔrɔ bon ni y'a t'a bila o minɛn kɔnɔ e fɛnɛ ne t'a bila o kɔnɔ ko bɛɛ n'a cogoya don n t'a bila o minɛn kɔnɔ mais je pense que sɔrɔ ni bi kɔni cɛ a ye misali sɔrɔ a kɔni ye misali in sɔrɔ a kɛra cogo o cogo parce que ko n taara cogo min na taara k'an bɛɛ bolo kan je pense que a ye misali sɔrɔ a kɔni ka bɔ a ka segin a kɔ u ka yafa deli ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ de ye kelen u bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ dɔnni kɔnɔna de don mali jigi bɛ ninnu de kan muru mali jɔra muru ya bɔ diɲɛ bɛ wuli n'o de bon mali jigi bɛ ninnu de bon n'olu yɛrɛ dama bɛnna ɲɔgɔn na a b'an bɛ taa ne ko ma ala deli ala ka t'u la maa bɛ maa wɛrɛ fɛ wa non bon ne ye ɲininkali kɛ o ɲininkali bɛ yan sauf na karamɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka dakura laban di o tuma karamɔgɔ n'a sɔrɔ ni i yɛrɛ ka min fɔ i ka kuma lase ko fɔlɔw la se k'o fara j'espère que ne ye n ka kuma bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ n dɔgɔkɛ bɛ ka kuma dilan k'a ɲa ne bɛ min fɔ a ɲɛna muso tɛ ka kuma cɛ de bɛ ka kuma dilan t'a la c'est un homme n'a dalen don a ka cɛya la ne ye défi lancé a ye n ko a ma a ka mɔgɔ 10 ta dɔnni na jitumu bɛɛ tɔgɔ la ne bɛ mɔgɔ 10 ta aw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a b'an filmer o mɔgɔ 10 bɛɛ b'an mankun ka sigi k'an lajɛ an bɛ laturu ci an b'a kungo fɔ u ɲɛna u kelen kelen bɛɛ kungo fɔ ka sɔrɔ u ma kuma n'u mɔgɔ 10 wo e ye min fɔ ne kungo la o de ye tiɲɛ o ale ni ne fila la ni maa min sera k'o kɛ o tigi de bɛ dɔnnibaga ye ne ma se k'a kɛ ni nin faso bɛɛ ye nkalon n'ale sera k'a kɛ ale ye ta ye tiɲɛ ni nin faso bɛ tugu a kɔ point barre n'a ma se k'o kɛ n bɛ fɛ k'a fɔ a ɲɛna n k'a ka tasuma k'a da kɔnɔ Bamakɔ a tɛ kuma yan bilen parce que nin ye molobaliya de ye cɛnin malo ka dɔgɔ a siri tigɛlen don je dis bien a ka appel kɛ a ka ko régler nin ne dɔgɔnin na y'a dilan n'a taara o fa tɔgɔ bɛ mɔgɔ dɔ bɛ yan mun delila ka ne mɛn ka mɔgɔ dɔ dɔgɔya diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ n bolo golf la jɔn delila ka ne ka mɔgɔ dɔ dɔgɔya jɔn delila ka ne ka mɔgɔ dɔ neni jɔn delila ka ne ka mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ a tɛ karamɔgɔ fitinin na a tɛ karamɔgɔ belebeleba la a tɛ tɔgɔtigi la a tɛ tɔgɔtigi na a tɛ jamana ɲɛmɔgɔ la a tɛ mɔgɔ si la ne da tɛ se mɔgɔ si ma parce que ne ka dɔnni bɛ se ka fɛn bɛɛ di ne ma ka sɔrɔ ne ma mɔgɔ dɔ dɔgɔya kelen video 2 min na a y'a yira su dɔ ko ni a somɔgɔw bɛ yen nɔ u tulo b'a mankan na ko ale bɛ k'a fɔ ko Jitumu Bala tɛ foyi dɔn ko pourquoi o tɛ bɔ k'ale jaabi a tɛ se jaabili ma o n'ale bɛ se dɔnni na jaabili ko tɛ dɔnni o a ka bɔ dɔrɔn a kana laturu ci kɛnɛ kan ne ka sigi ale ka sigi diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'an na an ka dɔnni jira mɔgɔw la ne b'o de la yan o jama bɛ jɔ ne da la o de la yan o mɔgɔw jigi ye ne ye o de la yan o politique t'a ye o ne bɛ Bamakɔ yan depuis 2008 ne bɛ diɲɛ jigi kɔrɔ diɲɛ faama bɛɛ bɛ na ko in daminɛ ni sisan cɛ minisiri faama surasi ɲɛmɔgɔ min ye weleli kɛ jateli t'a ban a ka ca ni mɔgɔ 1000 diɲɛ kɔnɔ ni dɔnbaga tɛ ni mɔgɔ ɲɛnamaya tɛ i bɛ se k'o kɛ ne t'i mɔgɔ lankolon ye o ne t'ale ɲɔgɔnna ye o mɔgɔ min bɛ 200 ɲini mɔgɔ fariw b'a la ne t'o ye o point barre salamu alaikum warahmatulahi taala kuma ka laban an b'a fɔ presse o a bɛɛ lajɛlen a ka fara an kan bɛn bɛ se ka sabati cogo min na sabu ne ka laɲini y'o de ye Tomi karamɔgɔ n'a sɔrɔ ne de kan ka n tigɛ de i kɔ ne kɔ i ka se ka na yafa deli ne tigɛ bɛ n kɔ ne tɛra i ka kɛ ala kira kama i ka na an ka bɛn fɛla a fana ka kɛ ala kira kama a ka se ka bɛn ko la i ka laɲini o dɔrɔn de. Un mauvais arrangement c'est plus mieux qu'un bon procès juge ɲininka un mauvais arrangement c'est plus mieux qu'un bon procès i tɛ se jamana kelen na i tɛ se dugu kelen na kuma tɛ ne yɛrɛ ma donc n'i bɛ fɛ an ka bɛn lankolon ka bɛn ni ka fisa ni kɛlɛ ye kɛlɛ man ɲi n'i tɛ kɛlɛ dɔn ne b'a dɔn ne bɔra cɛw la ne bɛ cɛw dɔn. a faamuna an b'a ɲini maa dɔn n balimakɛ mana mɛn Tomi karamɔgɔ a bɛ sigi a fɔ yafa deli bɛ na kuma foyi tɛ yen an b'a dan yan n'ala ka jɛ ye problème t'a la dayɛlɛ ne b'a ye n'ala an fana b'an togo bɛɛ kɛ pɛrɛtu bɛɛ lajɛlen la fana salam ka numéro 77 77 77 13 77 77 77 13 o Sɛki Abuka Salam ka 77 siyɛn saba ka laban ni 13 ye n'ala ka jɛ ala ka bɛn sabati u ni ɲɔgɔn cɛ ala kira kama kisi